manukan or molaga channel subscribers kan once again announce sop ke molaga channel or itu nutun update kura video ko welcome kura first day janai di ase itia yede molaga pichide dikha do hole ekta cat ase tade likhigina ase ki thank you visit again viewers kan announce sop pra last janibo moi du kile dekhai ase or itu laga cat laga aki phale sai chukle inaga ase ki welcome to Mon district Nagaland land of am hukina এতিয়া মই প্ৰ হুদুলমন হোৱা হলে কুট প্ৰা আহা মানখানকে ওয়েলকাম কৰি আছে আৰু একটাটো হলে वापस যায়গনা কুতে চাওলে মানখানকে কৈ আছে কি থ্যাংক ইউ ভিজিট এগেইন আনান বুজি পাবো এতিয়া এডুকেটটো হলে নামসাদে আছে এডুকেট প্ৰা মনসব প্ৰা জানা নাগালেণ্ডে सबसे ডাঙৰ ডিস্ট্ৰিক্ট মন ডিস্ট্ৰিক্ট सबसे পপুলেটেড ডিস্ট্ৰিক্ট মন ডিস্ট্ৰিক্ট ते चावले लगा केट एकता आसे और इटु केट प्रा अलग दूर जायगना इट्स नॉट अ किलोमीटर सम मीटर्स जायगना असम आसे 20-30 मीटर्स जायगना असम आसे इटु केट और असम माजोर थाका एकता ब्रिज कोनटु छुदु मुतु ब्रिज নহয় इटु ब्रिज ना थाकिले इकु নহয় गुना इग्नोर करबले ना पारा ब्रिज कोनटु लाइफलाइन ब्रिज आसे इटु पिया होइगना आसे Friday morning day, I think it's 15 Friday morning day, moi the bridge par kurigina, kundu ekta posti day, 50 years of Control Jubilee celebrate kurina thakse, etu posti de chaise. Holibi etu bridge pia hoise guabra ekta alternative rasta choose kurina na chaise. Aro Monday morning day aise. Monday morning day aigina sadam the same condition. Kun prabi ponabole initiate nugura dikhi pai asa. और दादे लोकल्स खान को हुदिसले तहान बो कोइसे कि रिपेयरिंग ग्रीन ब्लाइक खान बो करूला से कोना इदु ब्रिज बिया हुआ दु होले इट्स नॉट अ फर्स्ट टाइम एक बार दुबा बिया होनो होय किमान बार बिया होइगना आइसे खबो पाय सबते ग्रीन ब्लाइक ता खान बाय रिपेयर करिगिना आइ आसे कोइसे नागा मानु खान सरम नाय ग्रीन ब्लाइक दु होले कुन आसे मोहान निमिदे মন ডিস্ট্রিক্টে চাওলে লাগা লাইফলাইন ব্রিজ টু হইলে একটা প্রাইভেট কোম্পানি ব্রা বনাইগনা থাকিব শরম নাই নাগা লিডার্স খান মন ডিস্ট্রিক্ট আন্ডারে থাকা এমএলএ মিনিস্টার খান শরম নাই কন্যাক লিডার্স খান শরম নাই এটো কোন ব্রা বনাওলে লাগা না বনাইগনা আছে নাগামিস ডেভিড সিঙ্গার ব্রা কোয়া আর তাই ব্রা গা কানা মনসক ব্রা জানি কি নাগামানু ইদু বিয়া दूसरा खांदू ini kanai itu bra public muri niju bra papi sabi hosa aste tu mon district under thaga leaders khan MLA ministers khan science te koi gana thage survival of the fittest condition itu bridge to 1 दिन 2 दिन 3 days 4 days निमिदे बिया होबी नहेले 1 month 2 months निमिदे बिया होबो पारे 1 year 2 years 3 years निमिदे भी बिया होइना थागो पारे हले भी आमना हान्दो लीडर्स खान आमना हान्दो होले सर्वाइव करिना थागबो किनागो होले आमना हान्दो खाइगनाय बुरबो किनागा होले भी आमना हान्दो लयगनाय बुरबो कुन दुख पाबो पब्लिक खान दुख पाबो আমনা के ভোট করা টাইম দে আমনা के ইলেক্ট করা টাইম দে পাবলিক খান প্রশ্ন ওলাইগনা ভোট করিনা ওলাই দিয়া আছে আর টু বি ফ্র্যাঙ্ক ইনাফ আমনা ভোটার্স খান के ইন্ডিভিজুয়ালি সাউলে না পারিব কি দিয়া বি ইন্ডিভিজুয়ালি সাউলে 100% ইটস টোটালি না পারিব হলে বি ইতি নিসনা কাম দে কোনটু সব মানুষরা খুশি পাবো এটু কাম দে আমনান ফাট কাম করি দিবি নাও না Public manukan tuk na bagi de amnan sai di binaw. Kiman biswas bra, kiman amnan ge akha thaka bra elect kurise. Itia public kan tuk paran de amnan ku chese. It is a lifeline bridge. Etu bridge na thaki sigula do konyak manukan naga manukan survive kuru na paribo. Na olda bhabna kuri ase. Assam khan takan saman kan export kuri. Tahan laga business kore itu nimide tahan niji bra bonai gina
পেৰাও দিমিনা ইনাকা ভাবনা ঘুৰি আছে অলদা ইনাকা ভাবনা আছে ইটস টোটালি ৰং আসাম মানুখান বা নাগালেণ্ড নাগা মানুখান থাকা নাজানে they can survive by their own নাগালেণ্ড নাথাকি সকলে বি আসাম তো 100% survive কৰিব পাৰিব on the other hand নাগা মানুখান লোখান তো হইলে আসাম নাথাকি সকলে তো survive কৰিবলৈ নাপাৰিব 100% no মন survive কৰিব নাপাৰিব তো ইনাকা চাংচাৰে itu rasta do hole public kan khai na bohole public kan ki laga cheese hobi nichu laga needs nichu laga necessity kan do pagina thagole ponai dibo lagi do it's not a wants itu preach the wants ekta noy even needs pi noy it is a necessity itu to hobo lage phal guna thago lage itu preach to hole communication to thik thago lage inago hole mon district under the thaga konyak manukan dusra tribals khan bi bisi ase mon district under de dusra alohi manukan bi bisi ase etu bridge phal thagile mon survive koribo paribo etu nimide leaders khan especially konyak under thaka MLA ministers khan amnan bhabana kurisabi Nagaland government bra central ke approach kora bijide central bra ignore krishna etu bridge ponawle নহলে central government bra Nagaland government ke ponai bi kwa bichide Nagaland government bra na ponai ke na rakhishna na Nagaland government ke mon district under the thaka minister MLS khan bra approach kurana na approach kura bichide idana na ponai ke na ase aro kun bra ponaule laga bridge na ponai ke na ase main question ditu ase mon aro Assam major bridge ekta ase lifeline bridge edu inaga ase sida dekhai di ase kiman desh chaise edia dak moi ponabo mon ba ponabo kuna kun bra bi inaga awas ola no ligana ase ekta private company green ply takhan bra hotai sal repair kori edu ge naga manukan as naga manukan naga leaders khan sorom babu lage especially Konyak district under thaga leaders khan sorom babu lage ekta private company ekta bra Nagaland de sabse dangor district laga rasta bonai thakar hole it is totally wrong government bar sabo lage do Nagaland government bar sabo lage noila central government bar sabo lage central government bra mohan bra approach nukura da pinaga dibo edu priest ki man years hoise amnan janigina thaki sule do edu comment section de likhibi moi laga hisab te 20-30 years na bobi jo 50-60 years hoise edu bridge bona bujide edu nisna lifeline bridge to itia dak na ponaya gana thaka do bola aro edu nisna bridge to itia khali Nagaland de dekhi pai ase alag jaga re na pabo edu nisna bridge edu bra viewers kan amna anke Konyak under thaka manukan do edu lifeline bridge na thaka ni mide bisi tuk pa gana ase Konyak te chudu modu business kura kan niju pet pali bole business kura manukan bra itu laga lifeline bridge pai takan laga saman khan loi gina pet kuri gina niju paja khan ke khela gina niju pet pali gina boi ase itu na thaki segule do besi bak Konyak manukan besi bak naga manukan mon district under thaka and tuk paul ase idiba especially naga leaders khan CM Rio bra lik kuri gina iman minister MLS khan ase aro especially mon district under thaka noda MLA ministers khan ge morom bra edunishna public to ke side de gona aji through this video moi logena haise mon pe khai gena kotha ko adam de amnahan bra hunubole napara kotha koi gena ase bole do maaf koribi holibi public nimide moi bra kwa kotha to thik ase bole morom bra public laga to ke side de gona aji laga video bra amna sob ke appeal kora channel diase thank you everyone for watching my video and see you on my next video